पूर्व तर्पण सारी से वीर अर्जुन पूर्व तर्पण सारी से वीर अर्जुन विजय बारुणपुर करी वर्जन विजय बारुणपुर करी वर्जन पूर्व तर्पण सारी से वीर अर्जुन पूर्व तर्पण सारी से वीर अर्जुन सर्वकर्म धरी हरि नाम सुमरी सर्वकर्म जे परी हरि वर्धन पूर्व तर्पण सारी से वीर अर्जुन इंद्र और से जात कुंती जहार मत इंद्र और से जात कुंती जहार मत नाम जार विख्यात विव छबीर पार्थ नाम जार विख्यात विव छबीर पार्थ वन जपन बाणी भाई ठारू शुणी वन जपन बाणी भाई ठारू शुणी काल सर्प को जिणी हरिण गर्दन पूर्व तर्पण सारी अर्जुन विशाल समस्या शत्रुले शत्रुले हेली कुटा कुसा पूर्वा पांडव हेले आजे निर्वासित ए वंशम रासम को नहीं करी षडयंत्र निर्दोषी पांडव देले गुरुतर कष्ट ना ना तार अर्जित फल अन्य के भोग करे ना हेले की हबो पत्नी मोर गर्भवती वृंदामाता कुंती एमानंकु चर्चा करी वनचापन करबा मो पक्षरे संभव नुहे अरे एई तो विषाद मन रे सुभद्रार आगमन हेउ अपेक्षा करिबी सुभद्रा सुंदर रूप को तुम करी अपरूप सुखाई देछ किबा प्रफुल्ल बदन चित्त शांत नाही नेत्रे लतक पूरित पार्थ पासे आसी अछ होई मर्माहत को सखी तुमरो कोन हेछि को स्वामी स्वामी चिंतार कथा कि तुमे मोर न जानो मोर निजे कला कर्म आउ काको अगचर जानिच सुनिच आउ देखुअछ नेत्रे स्वर्ग और होई अछ हाजी एई केत्रे ओ सही कथा लागी तुम मन रे चिंता काहे की निजर अर्जित फल आमे निजे ही भोगिबु ता तो सत मात्र हमर अवस्था किपरि हबो तुमे भाबी देखो नाथ तुमे भाबी देखो सही चिंता एति पूर्वरु करूची सखी से की प्रकार नाथ सुन सखी सुन प्रिय सजनी मोर सुन प्रिय सजनी मोर कला कर्म तुम नरे न धर सुन प्रिय सजनी मोर
নরে ন ধর শুণ প্রিয় সজনী মোর নিজ সত্য পালিবা অর্থে ভাতৃগণ ঘেনি সঙ্গতে নিজ সত্য পালিবা অর্থে ভাতৃগণ ঘেনি সঙ্গতে 12 বর্ষ বনবাসে নেবে দিন 12 বর্ষ বনবাসে নেবে দিন কালি ঠারু জাণ জ্যেষ্ঠ সদর শুণ প্রিয় সজনী মোর কলা কর্ম তুম নরে ন ধর শুণ প্রিয় সজনী মোর তুমে মোর সহধর্মিণী সবু কথা থিব তো জানি তুমে মোর সহধর্মিণী সবু কথা থিব তো জানি তুমকু মো বাসে রখি মাতা পাশে তুমকু মো বাসে রখি মাতা পাশে জীবি অন্য দেশে চিন্তা ন কর শুণ প্রিয় সজনী মোর কলা কর্ম তুম নরে ন ধর শুণ প্রিয় সজনী মোর না না স্বামী তা হইପାରିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁ 12 ବର୍ଷ କାହିଁ 9 ମାସ ଏପରି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହିବି ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଜାଣିଥିବେ ନାରୀ ମର୍ମ କଥା ତୁମ ବିନା ଭୋଗିବି ମୁଁ ନାହିଁ କି ଅବସ୍ଥା ସଖୀ ସଖୀ ମୋ ସହ ବନବାସ ଗଲେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବ ନାହିଁ ନା ସଖୀ ମୋ ସହ ବନବାସେ ଆସି ରାମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦିଅ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ନ ଚାହିଁ ମୁଁ ସୁନାର ହରିଣ ନାଇଁ ମୁଁ ସୁନାର ହରିଣ ମୁଁ ଏ ମୁଇଁ ନବ ଯୁବା ସେ ଭାବନା କରି ନ କରିବ ମତେ ତେଜିଆ ହେଲେ 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 ମୋର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାଣନାଥ ପ୍ରାଣନାଥ ନିଜର ପତ୍ନୀ କି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଦିଶୁ ନାହିଁ ହେଲେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଉ କି କଥା ନାଥ ଆଉ କି କଥା ନାଥ ଏହା ଛଡା ଏହା ଛଡା ଆଉ କି ତୁମର ଉପାୟ ଅଛି ହଁ ତୁମର ଭାଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ତ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ କେଉଁ କାଳେ କେଉଁ କଥା ହବ ତୁମେ କି ଜାଣିପାରିବ ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ କି କରିବି ସଖୀ ହେଲେ ମୁଁ କି କରିବି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କି ଧରି ବନବାସ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ବାସରେ ରହିପାରିବି କି ନା ନ ଜାଣ କି ତୁମେ ନାରୀର ବେଦନା
न जानो कि तुमे नारीर बेदना भाई बासरे रही पारिबी कि ना रही पारिबी कि ना न जान कि तुमे नारीर बेदना न जान कि तुमे नारीर बेदना যাହାର জীবনর বন্ধু তার নাহি আউয়া ন ভরসা ঝুরিব কিনা সে বিছে ধরে তার কোলে এসবু নিরাশা ঝুরিব কিনা সে বিছে ধরে তার কোলে সবু নিরাশা সে লাগি এমন জীবন সে লাগি এমন জীবন বুঝাইলে বুঝে না বুঝাইলে বুঝে না ন জানো কি তুমে নারীর বেদনা ন জানো কি তুমে নারীর বেদনা এ জীবন পতি সেবা করি মায়া দুনিয়ার হে সুখী এ জীবন পতি সেবা করি মায়া দুনিয়ার হে সুখী অর জীব কিম্পা অপরাধ মতে ভাই গনিবা সে রখি অর জীব কিম্পা অপরাধ মতে ভাই গনিবা সে রখি সে লাগি এ অযশ বাইদ সে লাগি এ অযশ বাইদ দুনিয়ার বজানা দুনিয়ার বজানা ন জানো কি তুমে নারীর বেদনা ন জানো কি তুমে নারীর বেদনা सुभद्रा रामकृष्ण परि भातृभाव को भूली जाई ए हतभाग्य स्वामी संगे वनवास बुली काहे कि दुख अर्जन करिवो सखी चलो चलो सखी मो कथा मान तांकर निकटे तुमको समर्पि दे दिबी हौ ना भाग्य रे अर्जिला फल
ଅଞ୍ଚଳା ଗ୍ରାମର ନାଟ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ତୁ କଲାର ଅଞ୍ଚଳା ଗ୍ରାମର ନାଟ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ତୁ କଲାର ନାଟ୍ୟ କମିଟି ତଥା ଚାନ୍ଦୁଆରେ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ